আগামী ৪ জুন লোকসভার ফলাফল ঘোষণা হবে। রাজ্যে দুটি আসনে ফলাফলও সেদিন ঘোষণা হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের অন্তর্ভুক্ত সিংহভাগ বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্র উমাকান্ত স্কুল। এদিন সকাল থেকে উমাকান্ত স্কুলে ভোট গণনা হবে। ভোট গণনা কেন্দ্র তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা। এই বিষয়টি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গেলেন রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের মুখ্য আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল এবং রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার। সমস্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, উমাকান্ত একাডেমিতে মোট 14টি গণনা কক্ষ রয়েছে। এই 14টি গণনা কক্ষ এদিন ঘুরে দেখেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। গণনা কক্ষগুলোতে কখনো কাজ চলছে। গণনা কক্ষগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা হল ঘর ও পরিদর্শন করেন তিনি। স্ট্রং রুম পরিদর্শনের মাঝে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, মোট 20টি কেন্দ্রে 7টি গণনা কক্ষ রয়েছে। গণনা কক্ষগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে 3টি বলয় রয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআরপিএফ এর জওয়ানরা। পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে সবকটি গণনা কক্ষে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য বিষয় তিনি খতিয়ে দেখেছেন। যেটুকু কাজ বাকি রয়েছে তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। থাকবে গণনা কেন্দ্রের বাইরে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে ভোট গণনা হয় তার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাপনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। काउंटिंग आपका 4 जून को है, तो उसके पहले जितनी भी व्यवस्थाएं लेनी है काउंटिंग के लिए वो पूरी हो जाएंगी। ऑलरेडी सभी 60 काउंटिंग हॉल्स में काम चल रहा है, जो 20 अलग अलग लोकेशंस में होंगे। यहाँ पे आपके 14 काउंटिंग हॉल्स हैं जहाँ काउंटिंग होगी, ऐसी बाकी और 19 अलग अलग लोकेशंस हैं पूरे स्टेट में जहाँ पे काउंटिंग होगी। तो उन सब जगह पर प्रॉपर वायर मेश में काउंटिंग हो, उसमें सीसीटीवी कैमरास, फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो सब चल रहे हैं। कई जगह तो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ जगह फाइनल स्टेजेस में, तो सब हो जाएगा। सिक्योरिटी कितना रहेंगे काउंटिंग? सिक्योरिटी का तो जो नॉर्म है उस हिसाब से रहेगा। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर मतलब सबसे अंदर कह लीजिए जो एकदम स्ट्रॉन्ग रूम के साथ सिक्योरिटी रहती है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की होती है, सीएपीएफ की, जैसे यहाँ पे भी है आप देख रहे हो, वो रहती है। उसके बाद आपकी स्टेट आर्म्ड पुलिस की रहती है। उसके बाद बाहर स्टेट पुलिस की होती है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी हर स्ट्रॉन्ग रूम में है। जब से स्ट्रॉन्ग रूम 19 अप्रैल या 26 अप्रैल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी अप टू द डेट ऑफ काउंटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेली भारत।